भगवते वासुदेवाय। आज उद्धव नंद जशोदा को बुझे दौरान समस्त गोपी मान को बुझाऊँच समस्त गोपी मान को कहते हे गोपी माने प्रभु जदि सारा संसार मंगल करुछंती तांकु तुमे त्याग कले किछि मुहूर्त पाई जदि त्याग करि परिबो ताहले ए संसार रे जेते जनजगत अछंती जेते जीव अछंती समस्ते उद्धार पाई जानते। नंद जशोदा को बुझे कहते माँ तुमे जहाँ को जन्म देइछ से होचंती त्रैलोक्यर नाथ से होचंती ब्रह्मांडर नायक तेणु ए सृष्टिर मंगल पाई तांकर जन्म होईछि आउ जदि संसार मंगल पाई जन्म नहीं जदि आपण मैंने किसी त्याग न करेंगे ताहले संसार मंगल केमिति हम तेणु आपण को किसी त्याग करने पड़ो जिते एक बुझे दौरान उद्धव सेतेबेले माँ जशोदा कहते हे उद्धव आम पुओ ए संसार मंगल करुच्ची से पाई तो आम बहुत खुशी अच्छु हेले गोटे माँ रो मन नहीं कि तमें कह गोटे माँ ता पुओ को छाड़ी केमिति रही पारिबो केमिति बंची पारिबो से जितेबले छोटियाटे होता जिते 8 वर्ष होता ए दुनिया कौन जानी नथिला सेतेबले अक्रूर ताकू रथरे बसई नहीं चलीगला आकु केमिति आमे माँ बापा दुई जन भूली जीवु जेउ बाटरे अक्रूर नेला रथ गोटी से बाट को चाही मुर्दा जाऊ अच्छी फाटी से बाट को चाही मुर्दा जाऊ अच्छी फाटी से बाट को चाही मुर्दा जाऊ अच्छी फाटी एते कही पति पत्नी होइले विकल बेनी नयन फुटी बहे अश्रुजल बेनी नयन फुटी बहे अश्रुजल बेनी नयन फुटी बहे अश्रुजल उद्धव बोइले तुम्बे विकल न हुआ अल्प दिने आसीबे तुम्भवे पुओ अल्प दिने आसीबे तुम्भवे पुओ अल्प दिने आसीबे तुम्भवे पुओ। तेणु आज उद्धव बुझे माँ मु जानी पारुछि गोटे माँ रो मनर कष्ट गोटे माँ मनर दुख ता पुओ पाई केते हेई थाए पुओ को न देखी माँ रो मन केते व्याकुल होउथाए ता मु अनुमान करि पारुछि मु अनुभव करि पारिछि माँ आउ किछि दिन मात्र ए संसारर समस्त कार्य को बहन करिसंती प्रभु जेतेबेले राजा उग्रसेन ताकू केबे छाड़ू नाहांती कहीं राजा उग्रसेन जानिछंती कृष्ण को बिना से राज्य को संभाली पारिबेनी तेणु सेइथिपाई किछि दिन आपण को किछि त्याग करिबा पाई पड़िबो ए संसारर मंगल पाई आपण को त्याग करिबा पाई पड़िबो तेणु एक कथा जेतेबेले बुझेई दउछंती उद्धव सेतेबेले नंद जशोदा कौन कहउछंती क्रोधाराग्नि प्राय दही हेला पंचभूत राम कृष्ण कर गुण विचारी समस्त गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन और जीवे अनेक धन रत्न पुरुषार्थ ईश्वर पुरुष से ही राम जगन्नाथ ईश्वर पुरुष से ही राम जगन्नाथ ईश्वर पुरुष से ही राम जगन्नाथ
तांको प्रसादे तुमको किछि भय नाई अनिमिते शोक तुम्बे कर काहि पाई अनिमिते शोक तुम्भे कर काहि पाई अनिमिते शोक तुम्भे कर काहि पाई। आज उद्धव बुझाई दौरान माँ जितेबले अक्रोशिरा नहीं गला हेले जितेबले कंसर अष्टमल्ल को विनाश कले जितेबले कंस राजा को विनाश कले सेतेबले आपणकर मन कौन कुंडे मोट हो नथिबो माँ तुम पुओ कंस को विनाश कला अष्टमल्ल को विनाश कला शेषरे से कंसर पुओ से हंस डिंब को मध्य विनाश कला आउ अष्टमल्लंकर पुत्र मानक मध्य विनाश कला से कौन तुम्हें खुशी नुह माँ यशोदा कहते मु बहुत खुशी ए संसार रे जिते पापी अछंती समस्त को विनाश करुछि मो पुओ ए संसार को उद्धार करुछि देवता मानकर कष्ट निवारण करुछि ऋषि मुनि मानकर कष्ट को निवारण करुछि सेथिपाई मु बहुत खुशी बहुत आनंदित तेणु तेणु उद्धव कहते ताहले जदि आउ किछि दिन अपेक्षा कर माँ जेतेबेले नाम आउ जश को नहीं आसबे सेतेबेले ए गोपपुरर ना तीन लोकरे प्रचारित हब मुखरित हब सेतेबेले कौन तुम खुशी हेबनी माँ जशमती कहते हाँ मु निश्चित खुशी हेबी पुअर जशरे पितामाता निश्चित खुशी हुंती आउ आमे पितामाता दुई जण निश्चित खुशी हेबू तेणु उद्धव कहते ताहले माँ ताले आउ किछि दिन कौन मूर्छी पारिबनी मला हजिला कुसीना हुअंती विकल राजा ठारे पूजा हेले तुम निबाल राजा ठारे पूजा हेले तुम्भ निबाल राजा ठारे पूजा हेले तुम्भ निबाल। कहले माँ तमें जदि खुशी अच्छ जदि पुअर जशरे तुम्हें जदि खुशी ताहले सब बेले कांदुछ कहीं माँ जशोदा कहते कहीं मु तो कांदुनी कहले माँ तमें सिना मिछ कहब हेले मु देखि पारुछि माँ जो आखिर लुह धार धार बही जाइछि से गालरे पूरा चिन्ह रही से गालरे चिन्ह रही तेणु से चिन्ह मध्य लिभुनी तेणु तबे सबुबले कांदुछ माँ नंदराजा को देखि पारुछि से लुह गुड़िक बही छाती बाटे बही जाइछि जे सेमिति गोटे गार ही रही जाइछि सेमिति लुहर गारटा रही जाइछि तेणु तेणु तमें कांदुन माँ खाली एठी नुहे एठी तमें कांदुछ बोली सेठी तुम पुओ रही पारुनांती माँ सदा सर्वदा निदरू उठी माँ माँ बोली चित्कार करुछंती कांदुछंती माँ तमें कांदुछ बोली से मध्य कांदुछंती तेणु तेणु तमें काहे कांदुछ माँ आज ठारू आउ कांदिबनी आउ केबे भी कांदिबनी माँ तमें कांदिले तम पुओ केमिति जश कीर्ति अर्जन करिवो केमिति ना रखिवो केमिति गोपपुरर ना रखिवो तमें कुह माँ तेणु कौन कहते नंद जशोदा नंद जशोदा बोलती न पारु मुरुछि आंभ पंचभूत आत्मा राम श्री बसी गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन धन द्रव्य रे आंबर नाई किछि कार्य अनुव्रते देखुथिबु
গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন পুত্র মুখ দেখুলে জীব আম্ভ দুঃখ আউ কিছু লোড়া নাই ধন দ্রব্য সুখ আউ কিছু লোড়া নাই ধন দ্রব্য সুখ আউ কিছু লোড়া নাই ধন দ্রব্য সুখ কেতে গুণ বাহুনিবু বসিতাঙ্কর নিরাশ করি ন গলে রামচক্রধর নিরাশ করি ন গলে রামচক্রধর নিরাশ করি ন গলে রামচক্রধর এতে বলি পিতা মাতা হুয়ন্তি বিকল পুণিবে নয়নরু বহে অশ্রুজল পুণিবে নয়নরু বহে অশ্রুজল পুণিবে নয়নরু বহে অশ্রুজল ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ମନ ବୁଝୁନି ତଥାପି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା ହେ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେ ତମେ ବୁଝେଇଲେ ଏ ମା ମନଟା ପରା ବୁଝୁନି ଏ ମା ମନ ବୁଝୁନି ଏ ଆଖିଟା ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଗଲାଣି ତମେ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ଏ ଲୁହଟା ଶୁଖୁନି ଏ ଲୁହଟା କେଉଁ ଦିନ ବି ଶୁଖୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜା ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୋପ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆଜି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିକଳ ଦେଖି ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ମାଆର ମନ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଥିବ ହେଲେ ମା ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଶରୀରକୁ ନ ଦେଖିବ ତୁମେ ଯଦି ନ ଖାଇବ ନ ପିଇବ ତାହେଲେ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ଆଜି ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଖିକି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେବନି ଯେତେବେଳେ କନେଇ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖିବ ମା କେମିତି ତାକୁ ଦେଖିବ ଯଦି ଏମିତି ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯିବ କାନ୍ଦି 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 ଯଦି ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଦେଖିବ କନେଇକି ତେଣୁ ମା ଏବେଠାରୁ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମା ଆଉ ଜମା ବି କାନ୍ଦନି ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏଥର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଗଣି ଗଣି ଲେଖିନିଅ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନରେ କହିବି ସେତିକି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା କରିବେ ଉଦ୍ଧବ ବୋଇଲେ କିଛି କର ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ମୋର ବଚନ ଶୁଣ ହୁଅ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ମୋର ବଚନ ଶୁଣି ହୁଅ ତୁମ୍ଭେ ଶାନ୍ତି ମୋର ବଚନ ଶୁଣି ହୁଅ ତୁମ୍ଭେ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା ଦିନରୁ ଲେଖୁଥିବା ଦିନ ଗଣି ନିକଟେ ଆସିବେନି ସେ ରାମଚକ୍ର ପାଣି ନିକଟେ ଆସିବେନି ସେ ରାମଚକ୍ର ପାଣି ନିକଟେ ଆସିବେନି ସେ ରାମଚକ୍ର ପାଣି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଏହି କଥା କହିବାର ପାଇଁ ଆସିବା ଗରୁ ମୋତେ
ଦେଲେ ପଠିଆଇ। ଆସିବା ଗରୁ ମତେ ଦେଲେ ପଠିଆଇ। ଆସିବା ଗରୁ ମତେ ଦେଲେ ପଠିଆଇ। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଏବେ ଗଲା ପରଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଦିନ ଗଣି ଚାଲ, ଦେଖିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାତ୍ର, ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର, ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ମା, ଏବେଠାରୁ ଗଣି ନିଅ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୋତେ ପରା ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିବ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ନ କାନ୍ଦିବେ, ସେ ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଝରେଇବେ। ଉଦ୍ଧବର ଶାନ୍ତି ବାକେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦରାଣୀ ଶୋକ ଶାନ୍ତି କଲେ ପଛି ନୟନରୁ ପାଣି। ଶୋକ ଶାନ୍ତି କଲେ ପଛି ନୟନରୁ ପାଣି। ଶୋକ ଶାନ୍ତି କଲେ ପଛି ନୟନରୁ ପାଣି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ରାଜା ଗୌରବେ ରଖିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଗପ ଗପି ନିଜ ପୁରେ ଗଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ଗପ ଗପି ନିଜ ପୁର ଗଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ଗପ ଗୋପୀ ନିଜ ପୁର ଗଲେ। ଏଥର ଉଦ୍ଧବର ଶାନ୍ତି କଥା ଶୁଣି ଏଥର ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଥର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ନିଜ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ, ଆଉ ସଗୌରବେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ନିଜ ଗୃହ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ବସେଇ ତାକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜା ଯଶୋମତୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ସ୍ନାନ କରି ମାତା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର, ଯେଉଁ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପିତାମାତା, ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଜି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ତେଣୁ ଅହଭାଗ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର, କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ଉଦ୍ଧବ ଆସି ବସିଗଲେ ଭୋଜନ ପାଖରେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଭୋଜନ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ନାନ ଆଦି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ବଢ଼ାଇ ତୁରିତେ ଦେବାର୍ଚନ କଲେ ନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ ସହିତେ। ଦେବାର୍ଚନ କଲେ ନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ ସହିତେ। ଦେବାର୍ଚନ କଲେ ନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ ସହିତେ। ତହି ପରେ ଷଡ଼ରସ ଭୋଜନ ସେ କଲେ, ଆପେ ଯଶୋମତୀ ରାଣୀ ଅନ୍ନ ପରସିଲେ। ଆପେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ରାଣୀ ଅନ୍ନ ପରସିଲେ। ଆପେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ରାଣୀ ଅନ୍ନ ପରସିଲେ। ସନ୍ତୋଷେ ଭୋଜନ ସାରି କଲେ ଆଚମନ, ତଦନ୍ତ ସେ କଲେ ପୁଣି ତାମ୍ବୁଳ ସେବନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଦେବାଙ୍ଗ ବସନ ରତ୍ନ ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟ ଗନ୍ଧ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଣି ନନ୍ଦ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଣି ନନ୍ଦ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଣି ନନ୍ଦ। ଆଜି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଉଦ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦେବାର୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବାର୍ଚନ ସରିବା ପରେ ଆଜି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତିନିଏ ମିଶି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଜନ ସରିବା ପରେ ଆଚମନ ପୂର୍ବକ ତାମ୍ବୁଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାମ୍ବୁଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସେଇଠି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ପାଇ ଉଦ୍ଧବ ରହିଲେ ଗପେ ଆନନ୍ଦିତ। ଉଦ୍ଧବ ରହିଲେ ଗପେ
ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଧବ ରହିଲେ ଗୋପେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ପରୀକ୍ଷ ଆଗେ କହନ୍ତି ସୁକ ମହାମୁନି ଇତି ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ହରିବଂଶ ପୁଣ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ହରିବଂଶ ପୁଣ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ହରିବଂଶ ପୁଣ୍ୟ ଧ୍ୱନି। জয় মদন মোহন প্রভু গোপীনাথ ললিত বীর বেণু সোহে পদ্মহস্ত। ললিত বিরহ বেণু সোহে পদ্মহস্ত। ললিত বিরহ বেণু সোহে পদ্মহস্ত। কদম্ব বৃক্ষে মধুর স্বরে গীত গাই গোপী কি মোহিত কল মুরলী বজাই। গোপীঙ্কি মোহিত কল মুরলী বজাই। গোপীঙ্কি মোহিত কল মুরলী বজাই। ଆଜି ପରୀକ୍ଷ ସୁକମୁନି କି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁକମୁନି ଆଜି ତୁମ କୃପାରୁ ଏ ହରିବଂଶ ବାଣୀକି ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି। ଏ ହରିବଂଶ ବାଣୀ ଯାହାକି ଅମୃତର ଧାରା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁକମୁନି ହରିଙ୍କର ଗାଥାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏ କଳିଯୁଗରେ ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସହଜ ସରଳ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ପାନ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ହରିବଂଶକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ହରିବଂଶକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଦରକାର ଭାବର ସହ ଭକ୍ତିର ସହ। ହରିବଂଶକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାଳ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଏ ହରିବଂଶକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। জয় জয় রাধে গোবিন্দ হরি বল। 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 হরি বল হরি বল 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 হরি বল। জয় জয় রাধে